A for aeroplane. A for aeroplane. B for butterfly. B for butterfly. C for cow. C for cow. D for doll. D for doll. E for egg. E for egg. F for fish. F for fish. G for goat. G for goat. H for horse. H for horse. I for ice cream. I for ice cream. J for jug. J for jug. K for kite. K for kite. L for lion. L for lion. M for monkey. M for monkey. N for nest. N for nest. O for owl. O for owl. P for parrot. P for parrot. Q for queen. Q for queen. R for rose. R for rose. S for snake. S for snake. T for tomato. T for tomato. U for uniform. U for uniform. V for van. V for van. W for water. W for water. X for Xmas tree. X for Xmas tree. Y for yak. Y for yak. Z for zoo. Z for zoo. A for apple. A for apple. 1, 2, 3, 4. B for ball. B for ball. 1, 2, 3, 4. C for cat. C for cat. D for dog. D for dog.
E for elephant. E for elephant. F for fish. F for fish. G for grapes. G for grapes. H for hen. H for hen. I for ice cream. I for ice cream. J for jug. J for jug. K for kite. K for kite. L for lion. L for lion. M for monkey. M for monkey. N for nest. N for nest. O for orange. O for orange. P for parrot. P for parrot. Q for queen. Q for queen. R for rat. R for rat. S for sun. S for sun. T for tiger. T for tiger. U for umbrella. U for umbrella. V for fan. V for fan. W for watch. W for watch. X for Xmas tree. X for Xmas tree. Y for yak. Y for yak. Z for zebra. Z for zebra. Hello, let's learn some alphabets with colors. ये है सी ग्रीन कलर, ये है वायलेट कलर, ये है लाइट ग्रीन कलर, ये है मैजेंटा कलर, ये है ग्रीन कलर, ये है ऑरेंज कलर और ये है डीप येलो कलर। A for X. A for X. A for क्या होता है बच्चों? A for X. B for boat. B for क्या होता है बच्चों? B for होता है boat. C for camel. C for क्या होता है बच्चों? C for होता है camel. D for deer. D for क्या होता है बच्चों? D for होता है
deer. E for eggplant. E for क्या होता है बच्चों? E for होता है eggplant. F for frog. F for क्या होता है बच्चों? F for होता है frog. G for grasshopper. G for क्या होता है बच्चों? G for होता है grasshopper. H for horse. H for क्या होता है बच्चों? H for होता है horse. I for igloo. I for क्या होता है बच्चों? I for होता है igloo. J for joker. J for क्या होता है बच्चों? J for होता है joker. K for kingfisher. K for क्या होता है बच्चों? K for होता है kingfisher. L for lemon. L for क्या होता है बच्चों? L for होता है lemon. M for mango. M for क्या होता है बच्चों? M for होता है mango. N for nut. N for क्या होता है बच्चों? N for होता है nut. O for owl. O for क्या होता है बच्चों? O for होता है owl. P for penguin. P for क्या होता है बच्चों? P for होता है penguin. Q for quail. Q for क्या होता है बच्चों? Q for होता है quail. R for rabbit. R for क्या होता है बच्चों? R for होता है rabbit. S for sugar. S for क्या होता है बच्चों? S for sugar. T for tiger. T for क्या होता है बच्चों? T for tiger. U for uniform. U for क्या होता है बच्चों? U for होता है uniform. V for violin. V for क्या होता है बच्चों? V for होता है violin. W for water lily. W for क्या होता है बच्चों? W for होता है water lily. X for xylophone. X for क्या होता है बच्चों? X for होता है xylophone. Y for yak. Y for क्या होता है बच्चों? Y for होता है yak. Z for zoo. Z for क्या होता है बच्चों? Z for होता है zoo. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Thank you for watching our video. Don't forget like or subscribe our channel. See you next video. Bye.